mantu dulunya. Ben. Aduh, jangan kayak ini. Kerjain ya. Bolak balik saya juga balik saya kerja. Hari bilangan. Sudah. Kelihatan. Sudah. Kelihatan. Selamat siang saudara-saudara, good afternoon everyone. Kita akan mulai. Marilah kita membuka kitab Bilangan. Please turn your Bible to the book of Numbers. What's your voice? The book of Numbers, chapter 16, pasal 16. Kita membaca ayat 20 hingga ayat 22 and we are going to read from verse 20 to verse 22. Mari kita baca Bilangan 16, 20 hingga 22. Let's read together. Chapter 16, verse 20 to verse 22. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya aku hancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, Ya Allah, Allah segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakah Engkau murka terhadap segenap kumpulan ini? Mari kita berdoa, let us pray. Terima kasih Bapa dalam surga, kami boleh membaca firman-Mu. Thank you Father in heaven for giving us this honor to read your word. Jelaskanlah dan ajarkanlah supaya kami mengerti firman-Mu. Please explain this to me. Explain this to us and teach us your word so we may understand it. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Amin. Halaman 35, page 35. Tuhan panjang sabar, tetapi itu tidak berarti bahwa Ia akan membiarkan kita berbuat semaunya. The Lord is patient, very patient, but it does not mean that He will let us live like we wish or do as we want. Tuhan telah memberi kesempatan kepada Korah, Datan, dan Abiram dan 250 pemimpin Israel untuk bertobat. Tambahkan kata bertobat. So the Lord God has given the chance to Korah, Datan, and Abiram and the 250 community leaders to repent. Namun sayang, mereka tidak mengindahkan Tuhan, malah mengeraskan hati. But unfortunately, they paid no attention to the Lord. In fact, they hardened their hearts. Sekarang tibalah saatnya Tuhan bertindak. So now is the time for the Lord to take action. Dengan tegas, Ia memerintahkan Musa untuk memisahkan diri. Bukan saja dari ketiga pemberontak ini, tapi juga dari seluruh umat Israel. He firmly commanded Moses to separate himself not only from the rebels, but from all Israelites. Kenapa? Ia berniat memusnahkan mereka semua, tambahkan kata semua. Why did he command Moses to separate himself from all? Because
He intended to destroy them all. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapakah Tuhan berniat memusnahkan mereka semua, bukan hanya Korah dan sekutunya? Perhaps we are wondering, why did the Lord God want to destroy all of them, not only Korah and his associates? Nah, karena Ia adalah Allah yang adil, maka dapat kita simpulkan Tuhan tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Because the Lord God is just. We can then conclude that He will never punish those who are innocent. Jadi kalau sampai Ia berniat memusnahkan mereka, itu dikarenakan Tuhan menganggap mereka semua, tambahkan kata semua, bersalah. So if He came to the conclusion that He wanted to destroy them all, it was because He saw them all guilty. Pada kenyataannya memang demikian. Mereka semua bersalah, bukan hanya Korah dan sekutunya. And that was the fact. The fact was they were all guilty, not only Korah and his associates. Bedanya terletak pada waktu, tambahkan kata waktu. The difference was just a matter of time. Saya jelaskan, Korah dan sekutunya sudah bersalah, tambahkan kata sudah. Sedang yang lain akan bersalah, tambahkan kata akan. You see, Korah and associates have done wrong, whereas the rest would do wrong. So one group had done wrong, the other group would do wrong. It's just a matter of time. Sebagaimana dijelaskan di Ibrani 3 ayat 16 hingga 19, as confirmed by or in Hebrews chapter 3 verses 16 to 19. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Who have roused the anger or the wrath of God even though they have heard His voice? Bukankah mereka semua, tambahkan kata semua, yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Were they all who came out of Egypt under the leadership of Moses? Stop dulu, saudara. Firman Tuhan berkata, bukankah mereka semua, bukan sebagian, semua yang membangkitkan amarah Allah itu, ya. So you see here, all of them, who came out of Egypt under the leadership of Moses aroused the wrath of God. So the book of Hebrews confirmed, bukan hanya sebagian, tapi semuanya membangkitkan amarah Allah. So it's confirmed by the book of Hebrews that all of them had aroused the wrath of God, not only some. Dan siapakah yang Ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? And who was He angry at for 40 years? Were they those who committed sin, whose bodies strewn in the desert? Dan siapakah yang telah Ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke perhentiannya? And who that the Lord God had vowed that they would never enter the place of rest? Bukankah mereka yang tidak taat? Were they those who disobeyed Him? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. So we can see here that they could not enter because of their unbelief. Jadi saudara, kita jadinya sekarang mengerti kenapa Tuhan mau memusnahkan semuanya. Ya, now we understand why the Lord God wanted to actually destroy all of them.
Karena memang ini hanya masalah waktu. Yang satu sudah berdosa, yang satu lagi akan berdosa. Ya, so one group had committed sin, the other group were about to commit sin. Sambung. Kadang kita beranggapan bahwa kita lebih baik, tambahkan kata baik, daripada orang lain. Namun pada kenyataannya belum tentu demikian. Ya, sometimes we think that we are better off than somebody else. But the fact is, it may not be necessarily so. Perbedaan antara kita dan mereka hanyalah waktu, tambahkan kata waktu. Mereka sudah melakukannya, sedang kita belum melakukannya. The difference between us and them is just time. They have committed the sin, we have not. Tapi masalahnya adalah besar kemungkinan suatu hari kelak kita pun akan melakukannya. Tambahkan kata akan. But the chances are one day we will commit the same sin. Saya masih ingat dulu waktu sekolah ada satu pelajaran yang kami baca di buku pegangan, yaitu berisikan survei tentang perbuatan jahat. Dalam survei itu jadinya ditanyakan kepada para mahasiswa, jika engkau dapat misalnya nih ya, memperkosa orang dan bisa lolos tidak ditangkap, apakah engkau mau melakukannya? Mayoritas akhirnya mengaku berkata mau. You see, when I was in school, I remember reading this experiment or this study from a textbook. So in that survey, students were asked this question: if you could commit like a rape and got away, would you do it? Most of them said yes, we would do it. Nah, jadi saudara-saudara, kita mesti mengerti itulah kita manusia. Ya, we need to remember that this is who we are. We are sinners. Jadi saudara, seringkali kita ini waktu tidak berdosa bukan karena kebaikan diri kita, tapi mungkin karena lagi masih belum ya, masih belum ada kesempatan kadang-kadang. Ya, so when we have not done certain things, it's not necessarily because we are better off than somebody else, but maybe because we haven't had the chance to. Misalnya saudara, banyak orang sewaktu masih muda beridealisasi di Indonesia ya, saya tidak akan menjadi orang yang mengkorupsi uang negara. Tapi begitu menjadi pejabat negara, korupsi. Kenapa? Baru sadar betapa susahnya tidak korupsi. For example, back in Indonesia, a lot of young people had idealism. If I become a government official, I would never be involved in corruption. I would never be involved in robbery and whatnot. But then when they become government official, they got involved in corruption or robbery because they realized how difficult it is not to be involved in corruption, because that's the pressure, the culture that they have to face on a daily basis. Sambung lagi. Orang lain sudah melakukannya karena mereka sudah berada di situasi itu, sedang kita belum. Tambahkan kata belum berada di situasi itu. Other people have done it because they have been in that situation, while we have not been in that situation. Begitu ditempatkan di situasi yang sama dengan pencobaan yang sama, kita pun melakukannya. The moment we are faced with the same situation, with the same temptation, the chances are we would do it. Jadi janganlah menepuk dada. So don't pat ourselves on the back. Bahasa Inggris belakang ya, bahasa Indonesia dada. Ya, Indonesia is don't pat your breast. In English, don't pat your back.
Ya, don't do that ya. Ingatlah, barang siapa menepuk dada pada akhirnya akan memukul dada. Artinya jatuh dan salah. Remember, whoever pat their back in the end would beat up their back, would feel guilty, would feel remorse. Beberapa tahun yang lalu ada seorang mantan tentara marinir di Amerika Serikat menulis whenever they remember about what they did. Saudara, ini kita. Ya, this is who we are. We are sinners. Sambung. Begitu mendengar perintah Tuhan agar mereka memisahkan diri dan mengetahui niat Tuhan untuk memusnahkan semua umat, Musa dan Harun jatuh tersungkur di hadapan Tuhan. The moment they heard God's command that they separate themselves, and the moment they learned of God's intention to destroy all of them, Moses and Aaron fell prostrate before the Lord. Mereka memohon Tuhan untuk mengurungkan niatnya. They begged the Lord to change his mind. Mereka bertanya, apakah gara-gara segelintir orang berdosa, maka semua layak dihukum? They asked the Lord, will you punish all, even though only a few have committed this rebellion? Nah, di sini kita dapat melihat keterbatasan manusia. Kita hanya dapat melihat apa yang tampak di depan mata, sedang Tuhan melihat yang di dalam, tambahkan kata dalam, dan di sana, tambahkan kata sana. Here we can see our limitation as humans. We can only see what appears before our eyes. But God can see what is inside and what is over there. Sambung, seringkali kita protes karena kita tidak dapat melihat seutuhnya, tambahkan kata seutuhnya, dan sebenarnya. Oftentimes we protest because we cannot see holistically, we cannot see completely, we cannot see everything. We can only see partially. Dan we cannot see what is actually real or true. Kita hanya dapat melihat sepotong dan sekadarnya. You see, we can only see partially and superficially. Jadi jangan cepat protes. Sebaliknya, percayalah pada keputusan Tuhan. Dia adalah Allah yang adil, tambahkan kata adil, dan penuh kasih. So do not protest easily. Instead, trust God's decision. He is a just God and He is full of love. Saudara, saya tidak berkata bahwa setiap kemalangan yang kita derita pasti itu hukuman Tuhan. I'm not saying every misfortune is a punishment from the Lord. No. Tapi kita juga mesti mengerti Tuhan melihat yang kita tidak lihat. But we need to understand, ya. We need to accept this fact that God can see a lot more and we cannot see everything. Sambung lagi, terakhir. Sesungguhnya ada hal lain yang terjadi pada saat Musa dan Harun memohon agar Tuhan mengurungkan niatnya. Yaitu mereka mulai mengerti dan memiliki hati Tuhan. Tambahkan kata hati. There is something else that happened. The moment Moses and Aaron asked the Lord God to change his mind, they began to understand the heart of God. And they began to have the heart of God. Berkali-kali Musa marah dan siap untuk memusnahkan umat Israel. Tapi sekarang tidak lagi. In the past, a few times,
Moses got so angry and ready to destroy the people of Israel, but not anymore. Ia mulai mengerti dan memiliki hati Tuhan. Dan hati Tuhan syarat dengan belas kasihan. He began to understand the heart of God. And he began to have the heart of God. And the heart of God is full of compassion. Tuhan ingin agar semua anaknya mengerti dan memiliki hatinya. The Lord God wants His children to understand and to have His heart. Ingatlah, penawar kebencian bukanlah penguasaan diri, yaitu menahan diri untuk tidak meledak dengan kemarahan. Remember, the antidote to hatred is not self-control. To refrain ourselves from being explosive with anger, exploding with anger. Penawar kebencian adalah belas kasihan. So the antidote to hatred is compassion. Kita hanya dapat berhenti membenci, tambahkan kata berhenti. Bila kita mulai mengasihani orang yang bersalah kepada kita. We can only stop hating somebody if we begin to have compassion toward him or her that has wronged us. Stop dulu, ada yang mau tanya atau komentar, silakan. Any question? Any comment? Oke, kalau nggak ada, mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu siang hari ini. We thank you, Heavenly Father, that today you have given us this opportunity to learn your word. Bapa, kami belajar untuk berbelas kasihan. Today we learn, Father, to have compassion. Seperti Engkau, biarlah kami memiliki hati-Mu. We pray, Father, may we have your heart, a heart that is full of compassion. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Terima kasih. Mari kita masuk ke dalam kelompok doa kita masing-masing. Ada spesial itunya tuh, supaya dia tidak terlalu orang kedua. Oh,